Good night everyone. Selamat malam teman-teman. Tonight I want to continue our lesson again. Malam ini saya mau melanjutkan pembelajaran kita lagi. The topic is cooking fish. Topiknya adalah memasak ikan. Why should be cooking fish? Kenapa harus memasak ikan? Because our topic is about how to make simple sentences in English by using present tense. Karena topik kita tentang bagaimana membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris dengan menggunakan present tense. So, we can choose one topic that usually do in our daily life by using daily activities. Nah, kita bisa pilih salah satu topik dari aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. So guys, you can choose the topic. Jadi teman-teman bisa mengubah topiknya. So what you usually do in your daily activities, you can choose one of it. Jadi teman-teman biasa lakukan apa saja dalam keseharian, bisa teman-teman pilih salah satu di antaranya. If you are a student, you can make some sentences in English by using one topic such as go to school or my activities at school, something like that. Jadi teman-teman, kalau misalnya Anda itu adik-adik ya, pelajar, kalian bisa ubah topiknya. Misalkan saya pergi ke sekolah atau kegiatan saya di sekolah hari ini, semacam gitulah ya. Okay, we go down to our topic, cooking fish. Kita lanjut ke topik kita, cooking fish, memasak ikan. I take fishes from a refrigerator. I take fishes from a refrigerator. Saya mengambil ikan dari kulkas. I remove the fins and guts and wash them thoroughly. Saya membersihkan. Apa yang kita bersihkan kalau memasak ikan? Fins, F-I-N-S, sirip, and guts, G-U-T-S, isi perutnya. Isi perutnya kita buangkan. So, I remove, membuang. I remove the fins and guts and wash them thoroughly. Thoroughly. Saya membuang sirip dan isi perutnya dan mencucinya hingga bersih. Then, I add salt, pepper, and lime juice. Then, I add salt, pepper, and lime juice. Kemudian saya menambahkan garam, lada atau merica, dan jeruk nipis. Biasa kita kasih jeruk nipis biar amisnya hilang ya. Okay. I marinate them for some minutes while preparing chili sauces. I marinate them for some minutes while preparing chili sauces. Saya membiarkannya sebentar atau saya memarinasinya untuk beberapa waktu, untuk beberapa saat, untuk beberapa menit. I marinate them for some minutes. Saya memarinasinya untuk beberapa menit while preparing chili sauces, sambil mempersiapkan sambal atau sambil membuat sambal, ya kan. Nah, jadi kita biarkan sebentar ikan yang sudah dikasih garam, lada, dan jeruk nipis tadi ya, biar meresap. Lalu saya sambil membuat sambalnya. I took the chilies and tomatoes. Why should chilies and tomatoes? Because more than one. So I take ya, masih present. I take chilies and tomatoes
and wash them. Saya mengambil cabai dan tomat dan mencucinya. I take chilies and tomatoes and wash them. Saya mengambil cabai dan tomat dan mencucinya. I roughly chop the chilies and tomatoes and put them into a blender. I roughly chop the chilies and tomatoes and put them into a blender. Saya memotong-motong cabai dan tomatnya dengan kasar, lalu memasukkannya ke dalam blender. Saya memotong kasar cabai dan tomatnya, lalu memasukkannya ke dalam blender. Roughly, R-O-U-G-H-L-I, kasar, dengan kasar. I roughly chop. Saya memotong kasar. I roughly chop the chilies and tomatoes and put them into a blender. I add a little water and blend them until smooth. I add a little water and blend them until smooth. Saya menambahkan sedikit air dan memblendernya hingga halus. Now it's time to fry the fishes. Now it's time to fry the fishes. Sekarang waktunya menggoreng ikan. I place a wok pan atau frying pan. I place a wok pan on the stove and pour enough vegetable oil. I place the wok pan on the stove and pour enough vegetable oil. Saya meletakkan kuali atau penggorengan di atas kompor dan menuangkan minyak sayur secukupnya. Sama aja ya, minyak goreng atau minyak sayur, vegetable oil. When the oil is hot, ketika minyaknya sudah hangat, I put the fishes into the wok. Saya meletakkan ikannya ke dalam penggorengan and let them until they are dry. When the oil is hot, I put the fishes into the wok and let them until they are dry. Ketika minyaknya sudah panas, saya masukkan ikan ke dalam kuali atau penggorengan dan membiarkannya hingga kering. Then I turn them over. Lalu saya membalikkannya. Ada nyamuk tuh. There is a mosquito. Ada nyamuk. It's okay. Apa ya? Then I turn them over. Lalu saya membalikkannya. Once the fishes are dry and brown, I remove them. Once the fishes are dry and brown, I remove them. Setelah ikannya itu kering dan kecoklatan, saya mengangkatnya. Once all the fishes are cooked, I immediately cook the chili sauces. Once all the fishes are cooked, I immediately cook the chili sauces. Setelah semua ikannya masak, saya langsung menyambalnya. I immediately cook the chili sauces. Saya langsung membuat sambalnya. I add enough vegetable oil to the wok. Saya menuangkan minyak secukupnya ke dalam kuali. When the oil is hot, ketika minyaknya sudah panas. I put the grounded chilies and tomatoes into it. Saya memasukkan cabai dan tomat ke dalamnya. Maksudnya ke dalam penggorengan itu tadi ya. I add salt
sugar, and tamarind to taste. Saya memasukkan garam, gula, dan asam jawa. I add salt, sugar, and tamarind to taste. I add salt, sugar, and tamarind to taste. Saya memasukkan garam, gula, dan asam jawa. Nah, supaya ada rasanya ya. Supaya enak gitu ya. I stir until the water reduces. I stir until the water reduces. Saya mengaduknya hingga airnya menyusut. Saya mengaduk semua tadi sambal dan ikan itu hingga air cabenya itu, air sambalnya itu berkurang, menyusut ya. I stir until the water reduces. After the chili sauces are cooked, I turned off the stove. After the chili sauces are cooked, I turned off the stove. Setelah sambalnya matang, saya matikan kompor. Setelah sambalnya matang, saya matikan kompor. Setelah sambalnya masak, saya matikan kompor. After the chili sauces are cooked, I turned off the stove. Then I put the fishes into the chili sauces and stir them until all the fishes are mixed. Then I put the fishes into the chili sauces and stir them until all the fishes are mixed. Kemudian saya meletakkan atau memasukkan ikan yang digoreng tadi. Lalu kemudian saya memasukkan ikan itu ke dalam sambal, kemudian mengaduknya sampai tercampur semua. The fishes are done. The fishes are done. Ikannya sudah masak. Ikannya sudah masak. The fishes are done. The fishes are done. Ikannya sudah masak. Nah, teman-teman. So, it's not difficult to make simple sentences in English if we want to try. Jadi teman-teman tidak susah membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris kalau kita mau mencoba. Nah, 5 words or 5 new words, or maybe not new, but 5 words that maybe you want to know that we found in this topic are, nah, 5 kata yang baru atau mungkin tidak baru, tapi 5 kata yang bisa kita pelajari dari topik ini adalah fins, F-I-N-S, fins, sirip, guts, G-U-T-S, guts, G-U-T-S, isi perut. Kemudian roughly, R-O-U-G-H-L-Y, R-O-U-G-H-L-Y, rough, dengan kasar. Kemudian immediately, langsung, I-M-M-E-D-I-A-T-E-L-Y, immediately, I-M-M-E-D-I-A-T-E-L-Y, immediately, langsung. The last one is turned off. Turned off. This word maybe you guys often heard and often use it, right? Nah, mungkin yang terakhir ini sudah biasa teman-teman dengar dan mungkin teman-teman pakai ya. Turned off, mematikan. Turned off, mematikan. How to spell that one? Anybody knows? Bagaimana mengeja yang terakhir ini? Ada yang tahu nggak? You can make it in the comment ya.
comment column. Teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar ya. Turned off, mematikan. Actually, this is not only one word, but two words. The combining of two words. So this is phrase. Nah, ini tidak hanya satu kata, tetapi dua kata. Gabungan dari dua kata, yaitu frasa. Ini sudah frasa ya. Frasa is the combining of two words or more. Nah, frasa itu adalah gabungan dari dua kata atau lebih. Oke, good night, see you, bye-bye.